Hello guys, मला channel thank you. মই আজি তো হলে তো কিবা আনবক্স কৰোলে আনবক্সিং মই আৰ্ট সামান আজি অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ কৰি থাকা আজি আহিছে স্টাৰ্ট কৰিলো ফাৰ্স্ট তো হলে তো তোলা হলে তো নাম স্কেচ কৰা তুমি চলাই पेपर हान्दे मतलब माला किबा तेल खान नलागिब भने त्यो चाहिँ मान तुन चला नेट चला किता पियर लागो जे म ये चला तो से स्केच क्लोफे कोइ दिगे तो जो तोला होले तो ये ना भाई बिशी दिया हुआ लगी ऐसे ये एकदम तारा तारे होने से तो से पेंसिल बांगने की वाला जी तो पेपर आगो शीट আছে এটা হলো পেন্সিল বিগিনার্স কারণে ভালো আছে ফার্স্ট তো আর কি ছোটা সেটাইও HP 2B 4B 6B 8B 10B 12 8 লাইন না ভালো আছে তো হলো তো কি আছে सेन पेपर है अलि सफल आज पुराना वाला दिखाइयो मैं तो मान इचुते होले तो पेंसिल खन किना शार्प करले आरो तोले तो रबर है तोले मान हाइलाइट कैमरा तोले तारो होले तो रैप कोने सफा करे তোলা যে তো লাস্টলি তো ছিল তো আইব্রো শিট আছে 25 স্মুথ আছে স্মুথ সারফেস না তো আছে मलाई त আনবক্সিং দ তো মই আৰ্ট নতুন কৰিছে তো মই আপলোড কৰিব আপুনি প্লিজ লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মই বাবুকে চেনেল গ্ৰো হ'লে দিবি থ্যাংক ইউ